agad. Umatake. Wala tira. Nakuha ni Timeng. Ang lakas ni Timeng. Iba na, parang ganyan bro. Ang dami pons. Brian. Umatake. Pass to Jerome. Uses the glass. Wala. Nakuha ni Reggie. Helterbrand. Helterbrand. Pass to. Hindi nakuha ni Timeng. Barangay na bobol. Pass to. Oy, cut sa gitna. Wala ang tira. Siya uli. Pass to Reggie. Tip my right. Umatake. Wala na naman. Reggie nakakuha. Wala pa rin. Homer, rebound. Brian. Pass break play. Oy! Huli, pasa sa likod. Timeng. Timeng. Umatake. Wala tira. Kanya uli. Pass to tip my right. Last 9 minutes and 30 seconds. Aray. Oy. Tip my right. Pass to Reggie. Binakdak. Wala. Nakuha niya Apoy. Brian ang bola. Oy! Wala tira. Pass to Pip my right. Oy, ang ganda na pasa. Binaya, wala. Nakuha uli niya. Nakuha uli niya kalaban. Marben, pass to Jero. Yun, binakabola. Nakuha uli niya kalaban. Siya ito, Sharon. Ang galit. Brian out. Giriba in. Barangay na ball. Pit my ride. Pass to. Oy, pass to Awin. Oy. Side to Sean. Oy, behind the back. Pass to Jeffrey. Pass break play. Oy. Giriba. Go, kay Signiret, naka-shades pa. Pass to, natanawan. Hiulog sa ilalim. Oy, natapik. Yopa, wala. Timeng, nakuha ni Timeng. Keep my ride. Umatake. Wala tira. Nakuha ni Timeng. Use the glass. Nice and counted. Last 8 minutes. Natanawan. Pass to Yopa. 10 seconds to shoot. Natanawan. Umatake. Foul. Who's foul rep? 47. Kakiwa. Side ball. 47. Reggie. Oy, foul. Foul si Cristel. Number 24. Alak pa, sabi ng Barangay Nebra. Alak pa. Natanawan. Pass to. Giriba, umatake. Wala tira. Pit my ride. Pass break. Cristel. Wala tira. Ang bata ni Jerome. Giriba. Pass to Homer. Pinatalikod pa. Nawala. Giriba. Natanawan. Umatake. Aba. Spin move sa ere. Nice. Na-shot ni Homer. Timeng. Wala tira Timeng. Pero kanya ulit ang bola. Spin move. Naiwan ang bola. Nakuha ni Jerome. Yopa. Pass to. Natanawan. Umatake. Who's foul rep? 24 again. Second personal foul. Third team foul. Last 7 minutes.
Timeout, Barangay Ginebra Kings. Score 11-7, favor Ayan. 6 minutes and 58 seconds remaining in this ball game. Salamat nga pala sa spaghetti, ang sarap. Uy, nasaan? Ba't hindi ako nakatikim? Hi to Wilbert. Cabillo. Hi to Wilbert Cabillo from JP. Brian. Tumira sa tres. Wala. Nakuha ni Giriba. Giriba! Nakalusot! Nice. Counted. Helterbrand, umatake, huli ni Marvin, nagmamadali, ang mga nakakulay puti, nagmamadali, ay, foul! Foul number 13, Helterbrand. Dala nyo? First personal foul, warning penalty, Barangay Ginebra. 14 foul, Barangay Ginebra. Wala pang warning penalty. Marvin na tanawan, wala. Nakuha ni. Malakas talaga si Temeng. Oy, naagaw! Oy! Brian! Oy! Pinaltok ang bata! O mga bata, mag-atras kayo dyan ng konti. Matatamaan kayo. O mga bata, atras kayo ng konti. Bakit masakasaan dyan mamaya? Helterbrand. Helterbrand. Pass to Bisa. Bisa. Jump shot. Use the glass. Nice. Counted. Brian. Marvin. Natanawan. Pass to Brian. Pass to Omer. Oy, foul. Number 5. Warning penalty. Oras, 5 minutes and 52 seconds remaining on the first half. Sabi na scorer. 10? 13. 13-9, tama. Play ball. Second free throw. Wala ang tira. Helterbrand. Ang tulis ng sito. Helterbrand. Nagmamadali. Umatake. Kung wala ang tira. Nakuhuli niya. Oy, block! Wala na naman ang tira. Nakuha ni Martin. Pass break kay Apoy. Aba! Ang tuwa ng ama. Tutuwa ni Kumidjun. Jason. Pass through. Helterbrand. Helterbrand, tumatake. Binali sa kabila, wala. Nakuha ni Martin. Giriba. Oy, nakuha ni Apoy. Pinasige pa yan. Oy, wala. Who's foul rep? Number 22. Penalty. 5 minutes and 6 seconds remaining on the first half. Ang galing naman ng announcer. English. Hindi kompleto eh. First free throw, shoot. Hindi kompleto. Hindi kami nakasaplex doon. Kamusta? Second free throw by Brian. Wala ang tira. Kanya ulit rebound. Umatake, use the glass.